počnem sa pitanjem jesi ikad igrao igrice bez da gledaš? I naravno dobijem odgovor brže nego iz topa, ne. Onda ja kažem, vidiš, ja tako igram cijelo vrijeme jer sam slijepa osoba od rođenja. Ja se zovem Pavao Anić, imam 22 godine, student sam pedagogije na Filozofskom fakultetu. PlayStation igrice sam počeo igrati, pa ne znam točno s koliko godina, ali uglavnom jako rano zapravo je to krenulo. To je, ja mislim, zapravo došlo sa zvukovima. Ujaci su mi dosta voljeli igrati igrice, dosta igraju igrice i onda sam ja tako kod bake čuo i zavolio eto te zvukove. Krenuo sam sa Super Marijom, a mogao sam i vidjeti nešto tako što sam prije glavu prislanjao skroz ovako uz televizor. I onda sam mogao malo nešto vidjeti, neke, pogotovo na onim starim televizorima. Boje su nekako mi bile jasnije, sad kad prislanim glavu uz televizor probao sam, samo me oči bole. Sjećam se, prva igrica koju sam čuo i zavolio bila je Sea Dogs, to je jedna stara igra. Onako RPG tipa sa brodovima nešto je bilo. I na kopnu i na moru. Mislim, imam ja tu igru i kasnije sam je naravno nabavio jer sam htio i želio i eto. To je bio neki prvi susret sa time i eto, traje dugo. Kad dođem sa fakulteta, to je obično petkom popodne, kad dođem kući, ako nemam šta za učit, većinu vremena zapravo provedem ili sviram ili igram, nekad i jedno i drugo i tako. Što igram sad, borilačke fighting games, 1 na 1, 2D, jer to je jedino što mogu igrati sam, igram ja i ovo ostalo, ali tata mi tu pomaže u, ne znam, Battlefieldu ili tako nečemu. Onda on hoda i nišani, govori meni kada pucam, mada je to malo teže jer smo dvojica, ali ide, snađemo se nekako. On to ništa nije volio, njemu se to ništa nije bilo sviđalo i onda uz mene da meni pomogne. Onda smo krenuli, prvo što smo krenuli, onaj Medal of Honor još za jedinicu iz 97. Za te accessibility settings, ne znam, nisam provjeravao. Znam da imaju one voice komande, malo ih koristim nešto, ali obično znam sve već u menijima, onda preko joysticka ja sve to odbrojim jednostavno. Recimo, ne znam, power settings, kad se drži PlayStation tipka, 3 puta dole stisnem i eto me na power settings, onda stisnem desno i onda jedan dole, turn off na primjer. Uz pomoć svojih prvo pitam gdje se nalazi to i to i onda mi tata kaže ajde desno, još, tu si. I onda ja brojim unazad koliko sam puta stisao da znam u meniju gdje mi se nalazi to što tražim. Mada trebalo bi, ne znam, ako to možda i postoji, ali mislim da ne postoji neki čitač ekrana kao što imaju kompjuteri, ove govorne jedinice. Jer kad mi dolaze neke ili poruke ili nešto, da mi može samo čitati, da ne moram stalno svoje zamarati, znaš, dođi mama sad pročitaj mi tu, došlo mi je nešto pa ne znam šta je. Zvuk svake notifikacije, svake obavijesti je isti. I onda stalno moraš zamarat nekog, aj dođi pomozi mi, znaš, pročitaj mi tu nešto je bilo, ne znam ja sam tu igrao i ja sad ne znam šta se dešava. Ali dobro, vjerojatno ne znaju da imaju slijepih korisnika, pa im je možda nepoznato to. Ne možeš ti sad Battlefield ili bilo koju drugu igru, ne znam nija kako da je napraviš da ti govori kud šta treba. Ako naprave takvog nekog naratora, tebe već mogu 10 snajperista skinuti sa kilometra dok ti slušaš šta se oko tebe dešava. Oni asistovi neki koji bi bili, recimo, jednostavno ne bi to bilo to. Svi bi se pravili da ne vide. Tako da ta govorna jedinica mislim da je najbolja zapravo stvar koju bi mogli da napravite, a ovo ovako, eto, ili da igraju s nekim, ili ako nešto malo vide da se oslanjaju na to malo vida, ali eto, ja koji nemam, ja samo znam kad je dan, kad je noć i onako kad pogledam u smjeru TV-a onda neko svjetlo samo onako, vidim neke blješčiće, tako da igram s nekim, a ove borilačke, eto, hvala gaming svijetu na njima, jer ih mogu igrat sam. Igrate s nekim sad ko nije baš, ne znam, ili se uči ili je malo, što oni kažu, rusty, jel, nije baš dugo igrao pa sad malo ga zezaju te kontrole i jednostavno nije u formi i onda ga pobjedite, uđete u priču i onda ja pitam. Ali uvijek počnem sa pitanjem jesi ikad igrao igrice bez
da gledaš. I naravno dobijem odgovor, brže nego iz topa, ne. Onda ja kažem, vidiš, ja tako igram cijelo vrijeme, jer sam slijepa osoba od rođenja i ispričam sve što mi se desilo. Prvo mi ne vjeruju, čak me neki psuju, jer misle da izmišljam da sad pokušavam da ih ponizim ili nešto, onda kad vide kako igram, jer ja recimo u Mortalu ili tako borilačkim igrama, ja uvijek čekam, a dočekam, da protivnik napravi neku grešku tako da ja mogu da ga, gamerski rečeno, profesionalno panišem, da ga kaznim. Kad napravi neki nesiguran potez, onda ja stupam na scenu. Pretežno prvo krenu psovke i onda me krenu zvat koje kakvim imenima što meni ne smeta, jer znam da ljudi ne mogu pojmiti da neko slijep može tako nešto. Ali onda kad sagledaju moj način igre, kad im objasnim, onda bude aha, da krene svjetliti iznad glave. Da bi znao kako određeni lik funkcionira i kako braniti određene napade. Treba dosta vremena provoditi u trening modu sa skoro svakim likom. Na svoj način vidim šta sve ima, koji su mu, mid, high, low napadi, kako određene napade braniti. To je najvažnije, da znam kako zvuči svaki napad i koje tipke treba stisnuti za taj napad. Mene zezne to što ne znam od prve točno tajming i onda ja pol sata, nekad sat i pol, čak nekad i 2, na jednoj te istoj kombinaciji radim samo da uvežem taj tajming kad trebam napraviti dash, kad run u 10, sad u 11 Mortalu više nema rana, ali kad moram dashat, kad moram napraviti down one, odnosno taj poke koji je nužan za neke likove. Recimo uppercut dolje trokuta, profesionalno down two. I sad mi, kad znam igrati s ljudima i napadam, radim pritisak i on uppercuta me, punish uppercut me napravi i sad ja njemu, nice down two. I onda naravno ko iz puške, how do you know that? Ne mogu ljudi vjerovati, kako ti sad znaš da je to? I ja li njemu rekao prijatelju zvuk. Jer kao, wow. Mortal sam od neke 2017. krenuo online, a igrao sam ga zapravo od kad je izašao, ali samo nisam htio online iz jednostavnog razloga. Šta ću ja sad slijep snimat tamo ljudima koji vide i šta sad razvalit će me ko beba zvečku, ali malo sam se podcijenio u tome, jer nisam stvarno znao da bi mogao tako nešto, ali onda sam ušao dublje u taj sistem kad sam krenuo igrati online i kad su onda ljudi koji su shvatili princip, a vjerujte mi, puno bolje se mogao shvatiti princip moje igre kad sam bio noob, ajmo se profesionalno izražavati, jer onda sam tek čekao i stajao i samo 2-3 poteza radio, jer nisam znao šta trebam raditi zapravo. I onda kad sam znao reći da sam slijep, odmah su shvatili u stvari. I onda kad su mi oni pomogli i onda kad sam na YouTube-u zapravo krenuo gledat te gajdove, onda sam shvatio. Tako da sad recimo u 11-ici, kad nekog lika naučim, a znam ih već 1-3, ne može se iz moje igre pretjerano shvatiti da sam slijep, osim ako ne kažem to. Pa recimo evo, Assassin's Creed jedinicu sam ja dosta volio i još je volim igrat, samo je ne igram baš jer mi je dosadila, jer igram je od svoje osnovne škole, negdje od 5. razreda kad je izašla i završio sam je negdje preko 20 puta, naravno s nekim svojih, i njima je već tati, recimo s njim sam najviše igrao, njemu je isto već dosadilo i svaki put kad spomenem Assassin'a kaže nemoj Assassina više. Ma kad bi ovo pol noći probudili, ja bi znao neke dijelove još napamet da izimitiram. Toliko sam volio tu igru, ona mi je nekako ali Mortal Kombat mi je svakako sad jedan od najdražih jer jednostavno mogu sam da igram, mogu sam da joj se posvetim. Čekao sam taj Mortal Kombat 11-icu, čak ga i preorderao, to je jedino što sam preorderao ikada. Netherrealm Studio se stvarno potrudio da naprave i story mode i fighting igru. Dobro, jedino što im malo zamjeram su unlockovi, onaj crypt i oni Towers of Time, ali dobro, to nećemo sad u babe se pretvoriti koje kukaju. Hvala im što rade tak neku fighting igru s pričom, da ne moram stalno, igram ja naravno dosta statom i to, ali nekad bih htio i sam nešto da odigram, to sam svaki Mortal od 2011. pa do sad Injustice svaki, i to mi je, to su mi zapravo glavne igre.
eto, otišao, odnosno ostao na Mortalu i sad uz pedagogiju, pedagogično tučem ljude na Mortalu. Sad će me mama zadaviti jer zna koliko volim igrice i koliko volim pričati o tome. Ali evo, da kažem i za kameru, kao što sam rekao i vama, nisam znači vjerovao da će me neko doći zbog igrica snimat. Zaista nisam mogao vjerovat kad sam dobio poziv. Zabezeknuo sam se. Nisu ni meni u firmi vjerovali. Jel? Neće. Dakle, svi će biti iznenađeni. Da, vjerujem.